First of all, nagpapasalamat kay Kauton Mukbang at congratulations for 1.9 million followers. Yes! Okay. Okay. Ano pa nintay nyo? Okay. It's Mukbang mukbang time. Tuloy na tuloy. Eto. Yan. Tumawag siya ng backup. Ito na. Yun, no? Mais-na muna ako. Yan. Tikman mo ang lasa ng kautol sauce. Total sauce for the big bite. Ni Sawadi Pops. Ang lasa. Speechless. Sarap. Isa pa. Lobster ba? Wow. Naligi. Dami. Makuha. Pag nag-steam kayo, dapat well done para makuha mo yung ano. Sarap. Lobster. Iyan, no? Wow. Uhoy. Uhoy. Wow. Yun. Okay. Good. Yan. Okay. Okay. Cheers. Panangalo. Okay. Yun, no?